हेलो गाइस, तो मैं हूं नोबी सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी आर्मी में। तो आपने बचपन में इसे तो ज़रूर देखा होगा या इसे यूज़ किया होगा। यह है गुलेल, छोटी गुलेल। तो आपके मन में कभी तो ये विचार आया होगा कि गुलेल ये इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होगी तो क्या था। तो आज हम हमारे वीडियो में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इस गुलेल की साइज़ बहुत बड़ी बनाने वाले हैं और एक बड़ी गुलेल बनाएंगे, फिर देखते हैं कि वो काम करती है या नहीं करती है। तो चलो बनाते एक बड़ी गुलेल। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। Stand up, stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Leave your body till you black out. Black out, black out, black out, black out. So get the fuck up. तो दोस्तों तैयार है हमारी सबसे बड़ी गुलेल, देख सकते हो आप। We want you to get on your feet. Stand up, stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Leave your body till you black out. Black out, black out, black out, black out. So get the fuck up. आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा मैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्रेजी आर्मी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।